Assalamualaikum. Zaman Arslan Bashir de. As a junior master teacher from here in Impaired school district SouthWaziristan ki. As a basically teach ko English subject. No Pakistan sign language ki jikam de munga jikam de English huma the basic English alphabets na ko. No sign language ki darif pal ishari di. Awazan taus la khaima ji. No ABC ki jikam de told ke pehla munga A na start ko no the A sign jikam jaga da se. A ishara padhe riba ki da se A. Da ishara da B. B. Da ishara da C. C. और da ishara da D. D. Da E. E. Da ishara da F. F. और दोला सुदास की da ishara da G. G. Da ishara da H. H. Da I. I. और da ishara da J. J. Da K. K. L. L. M da पर अदरिक होते बता सके पर इतना में पर पाँव मानने से किए था M इशारा था M. M. N da पर दो होते था सके पर पाँव मानने में किए था N इशारा शो N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. Da ishara da U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Da करेंगे चिकम दा शुरुआत ते द इंग्लिश अल्फाबेट्स मुंगा साइन देना को अस्सलाम वालेकुम.